नबी जी आगे चल पड़े वो सिदरा से निकल पड़े वो सिदरा से निकल पड़े जमीन पुकार उठी यही नबी 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 जोरे बोलून दमन दमन भरानो रे बांगला दमन दमन भरानो रे एलेन मक्का शहरे हजरत अब्दुल्लाहर घरे मा आमिनार उदरे तिनी तो शाफिउल मुस्नबिन रहमातल लिल आलमीन रहमातल लिल आलमीन रसूल अल अरबी नबी 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 जोरे बोलুন সুবহানাল্লাহ। এই আপনার আমার নবী যার উপরে স্বয়ং আল্লাহ দরুদ পড়তেছেন পড়তে থাকবেন, জোরে বলে তিনি আমাদের নবী যার কাছে বায়াত হওয়া স্বয়ং আল্লাহর কাছে বায়াত হওয়া, জোরে বলে নবীর কাছে বায়াত হলে আল্লাহর কাছে বায়াত হওয়া হয়, নবীর পায়রবি করলে আল্লাহর পায়রবি করা হয়, জোরে বলেন। কোরআন শরীফে এক জায়গা তো লেখা নেই যে আল্লাহর পায়রবি করলে নবীর পায়রবি হবে, কিন্তু নবীর পায়রবি করলে আল্লাহর হবে, এটা একাধিক জায়গা